Hello, abusuafo me ma obi biara akwa aba ewo OBAAPA'S recipes eso. And the be a body ampesie any Nkontomire. In fact, body ampesie asonson yi papa dense so. And ahoden ensu ewum. And me say enko bia wo. Enko tadwane nso abonten. Me so fakunya tenase ne bra ne enu aduane. Ansne be sha ase no. Yedi nkan de ensuo esija so amene hu kakra. Inti yedi Nkontomire anaye spinach eno ebegum. Yuria yedi emako nso ayede atum. Mepen konsusu aye pa nso se siam no kase me ni bi wo ho inti be use peas e de afra na peas no use the fry e se Nkontomire pepepepe. Inti we wie no no obua so na wamane hu. Ahei eye body. Nse body ampesie de. Se wo ba wo se wonya body a anu nsuo e de. Se organa nke benya apem apem de wo de bampesia kama pa nsesanse wa kontum no ye obodie we ene be yusu sa obodie we nso betim dia de dia wo fufu na me se ye be ne kama pa na ye wie a ebesunson ha ye te se apem pepepepepepe inti kosoa le dwa obodie no udwa wie a make sure say Mr. Wa obeyi hu yie esanse OBAAPA de wo ye wa dia wo se wo ye na ho tse na kama enti sa abre ya ye dwa body awie no hia rewe ehu ni nyina se wo rewe hu na eboa ema body no den esonson na eye kama ankasa wo de se wo try this side wie and I say ene kra no first time I would yes aduane bia wankasa obedi ho adanse say ena ma me de tell me nti say enso sam pese me tro na wonso hu nia obesi ade aye obode na onu a asonson na aye kama na ye fe nti arere hu awie no na me say de agu nchen se Nkontomire na ide ehu nti o se ko check ni ehwe right now baby a edru se wa hwe Nkontomire no abin kama nti wo de yemu aso kakra na yindumi eja no ne mfensi so se body no so wa wo hwa body no ye dwa ya revre kama nti apema mpese de na se wo dwa obody no na wa twetwem na ye kama ana se obetimi so twetwem kruwa se de osi pani bia ba me de ne se metwam se ya ebin kama na ebin intem so na afenso se wo di a easy ese aha no edwa board na wie no aya papa mu no ye be hohoro na ayefe when so boa ye pa ma board no no a esonson se wo hwa ase a e di nsu esija so nti be se board no nyina ye dai e di agum ene ye di kosua so be di nti wo na wo kosua na de atum na wo de nchene apete ho na wo wi a wo bugas na amane hu so by this side ha you Nkontomire na yede abin kama nti se ne wo fermented fish ana momone ese Nkontomire de wo ya na de momone twuma e ma ni yehwam na essence ma ne yede de nti se na mtoto me momone wo kwan bi afa so tutu momone bia wo betimi so ayede aye ne sa pepepe nti ewi ha se na Nkontomire na be no ye ba be twi me say mi awonsem enya kwadwe ohun na twi ne manenye kama BBC no so twi a eni se o ma ne fi bebre e o so ma ne de epiepiem esanse sa na ye no enti wo wi na wo de uje ne atwim na wo de wonchine kakra apeti so ye ne so twi a ma ne fi bebre e fra ya pepepe na wo jai nse se wo hwe de OBAAPA na sa pepepe na wo se wo ye enti wo wi na do mo ne na wo soto na fermented fish no atwim me se Abomu aye shampapa wo ha ka be hu de wi Abomu ye de esi tu me se odofo aduane we very quick and very easy obi as bit nya de edibi se oba ha se na body na de aben se de ebesi asonso ho na se de maame anam na se trem no se uti oboy ni wi a na wo de
asi ho hwie sununu hakra ko ho na wa mana sonson esonson wie na aha afide no ye free ensununu nim na wo de gu nchen se wo body na ayefe ami me brebe sa pepepe na ye pe no nti ye free ensunim kra na fesi nchen se ne ye wie kakra na edwan na ye den ni nyina settle se na enye krosia wo nchen no ya chie mo so papa bi na ye di guso enwon ya mfa ne kese sanse ye pese Nkontomire dedem na bia bi me twitwiem nti amfa ngone kese si ya pepepe ne pe no nti are you ready no me boa body enso are ready what you show pe kama bi nso de si nchen eno no wo hu se edwan na ya akono wei obia betimi aye obia betimi aye sanse ahoden so ye den ewo enti medam nyina se munya abre ebehwe me say na me ye me traditional Nkontomire Abomu anybody ampesie me do biara se me pa chere na wo share video ama me ebe se share